قاتين ملا أكالاتين بتمرت مسكال سلست جزية مع تبالغو بسم آب وولد ومنفس قدس أهادو أملاك أمين بسم آب وولد ومنفس قدس أهادو أملاك أمين بسم آب وولد ومنفس قدس أهادو أملاك أمين لومي علت عسرتو شدشتا تكمتي بزعلت زي قويتانان أملاكنان ملحينان إيسوس كريستوس كبر مسكانان أملكون وداسيان نعو يهونو آمين بزوانجيل قدس ماركوس معراف سلسته كافقد 21 كساع مفت أمتا زلو قال اغزيابير أملاك مسنا نبب كمزي زسعب بمبال سماوي اغزيابير أملاك نعين نعخمن يستمرنا نها نعقاننتي بحلقة عقاننتيو زوجهم زلو كم زبلوا نمهار للتصبحات نياقا استعلم سلاسية ولدنت زرخبنا عين تقضي أهير أبوتات كعنات لا كان نستير حواد دياقونات أبوتات أديتات مناسيات هتسانات بنا جيتانان أملاخنا مرحينان إيسوس كريستوس فتسم سلام عبد لنا سلام أملاخ كلنا حزب كريستيان يكون تحندو حديركم كميلكم عرفيتكم تحندو علكم كميلكم أمسيكم آمين أتي بحادنة سلستنة واترو نزل عالم اندات مسكن زنبر ألفا أوميغا جزي أبير أملاخنا بعين مهراتو تأميتو كتاب سعازي بمحرات سلا زعاكبنا مسقانا يقولنا بعار لومي علت عسرتو شدشتات كنتي وانجيل قدس ماتيوس ماركوس معراف سلسته كن مهارنا وانجيل زستمر جزي أبيريو نيادينا قدس كيدان مرات زيت مريم صلوتا رديتا اي فلينا بركه كلهم قدسان كلاتنا يكون وحسب على دينا قدس كيدان مرات او دامتنا يبارك الله يقدسنا زي ابير امين دحرزات مزمور مبار نعلتو قال وانجيل فقال املاك كينو كن مهارينا زي ابير املاكنا كبري مسكانا امدخون وداسين نعيخنا امين كيدانه قال كستدمنا كستتدال وكبتي موداي وحبيت منا نسخي ممكتنا كيدانه مهره كيدانه قال كستدمنا كستتدال وكبتي موداي وحبيت منا نسخي ممدحتنا بارك زي قتلنا وانجيل قدس ماركوس معراف 3 كفقد 21 كساع مفتن تزلو قال እግዚአብሔር አምላክ ናይሎም ዕለት 16 ጥቅምቲ ክንመሃሪና ወንጌል ቅዱስ ማርቆስ ምዕራፍ 3 ካፍቅዲ 1 ከነንብቦ ኢና ማለት እዩ ጎይታናን አምላክናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብርን ምስጋናን አምልኾን ወዳስየን ንዑ ይኹን አሜን ኢዱ ዝለመሰሰብ ከም ዘሕወየ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከኣ ከም በሐድሽ ናብ ቤት ጸሎት አይሁድ አተወሞ አቡ ከኣ ኢዱ ዝለመሰት ሰብ ነበረ ምንቲ ከኸስዎ ኢሎም ድማ አይሁዳውያንን ጸሐፍቲ ፈሪሳውያንን በሰንበት እንተ አሕወዮ ኢሎም ይጸናጸንዎ ነበሩ ጎይታናን አምላክናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሩሕ ፈጣሪ ስለዝኾነ ነዚ ኢዱ ዝለመሰሰብ ረሕረሓሉ ነቲ ኢዱ ዝለመሰሰብ ነዓ ኣብ ማእከል ዶብ በል ከዓ በሎ ነዓኣቶም ድማ ነሆ ነዓኣቶም ድማ ብሰንበሲ ጽቡቕ ምግባር ዶ ወይስ ክፉእ ምግባር ነፍሲ ምድሓን ዶ ወይስ መቕታል ይግባእ በሎም ንሳቶም ግና ኣጥቀጡ ወንጌላዊ ቅዱስ ማቴዎስ ከም ዝጸሓፎ ንሳቶም ከም ዝሓተትዎ ጸሓፈ ማቴዎስ 12 ካብ ፍቕዲ 10 ተደሎ ቃል እግዚአብሔር አምላክ ምስና ንብብ ማለት እዩ ማርቆስ ወንጌላዊ ከኣ
ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝሓተቶም ይብለና ማለት እዩ። እዚ ከመይ እንተበልና ምሳሌ በጊዕ ነጊሩ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ነቲ ኢዱ ዝለመሰሰብ ንዓ ኣብ ማእከል ዶ በል ኢሉ መሊሱ ብሰንበሲ ጽቡቕ ምግባር ዶ ወይስ ክፉእ ምግባር ይሓይሽ ብምባል ሓተቶም። ንሳቶም ድማ ኩሎም ኣጭቀጡ ትንበሉ ወዓርመሙ ይብሎም ማለት እዩ። ንሳቶም ከዓ ኣጭቀጡ ድሕርዚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ነቲ ኢዱ ዝለመሰት ሰብ ኢድካ ዘርግሕ ይብሎ። በቲ ትሪ ልቦም ግህዩ ነቶም ኣብ ዝርእዩ ዝነበሩ ኩሎም ብቁጣዓ ከዓ ጠመቶም ይብል። ነቲ ሰብኣይ ከዓ ኢድካ ዘርግሕ በሎ። እሱ ድማ ዘርግሐ። እታ ኢዱ እውን ሓወየት ከምታ ካልአይቱ እውን ኮነት ይብል። ፈሪሳውያን ድማ ብቕልጡፍ ከይዶም ከመይ ገይሮም ከም ዝቐትልዎ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ሄሮዴሳውያን ኮይኖም ብዛዕባኡ ተማኸሩ። ብድሕርዚ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብዙሕ ህዝቢ ከም ዝሰዓቦ ንምሃር። ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ደቀ መዛሙርቱ ናብ ባሕሪ ኣቢሉ ኣልገሰ። ካብ ይሁዳን ካብ ገሊላን ከዓ ብዙሕ ህዝቢ ሰዓቦ። ካብ ኢየሩሳሌም፣ ካብ ኤዶምያስ፣ ካብ ማዕዶ ዮርዳኖስን ካብ ዙርያ ጢሮስን ሲዶናን ኣዝዩ ብዙሕ ህዝቢ ንኹሉ እቲ ዝገብሮ ሰሚዑ ናብኡ ተኣከበ። ብምኽንያት ብዙሕ ህዝቢ ሰብ ምእንቲ ከይደፍኦ ጃልባ ከጽንሕሉ ከዓ ንደቀ መዛሙርቱ ነገሮም። ንብዙሓት ኣሕወዮም ኣሕዊዎም ስለ ዝነበረ እሞ ሕማም ዘለዎም ኩሎም ምእንቲ ክትንክይዎ ከዓ ይልምንዎ ነበሩ ይብል። እቶም ኣብ ሰብ ዝሓደሩ ርኩሳን መናፍስቲ እውን ምስ ረኣይዎ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከምዚ ይብሉ ነበሩ፣ ንስኻ ወዲ ኣምላኽ ኢኻ ኢሎም እንዳጨደሩ ኣብ ቅድሚኡ ይዳፍኡ ነበሩ። ንሱ ከዓ ከየግህድዎ ኣምሪሩ ይገንሖም ነበረ። ብድሕርዚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ 12 ቅዱሳን ሐዋርያት ከም ዝሓረየ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ናብ እምባ ደይቡ ነቶም ዘድልዮም ነቶም ዝደለዮም ፀውዖም። ንሳቶም ከዓ ናብኡ መፁ። 12 ሐዋርያት ከዓ መረፀ። ምስኡ ከም ዝነበሩ ገበረ። ክሰብኩ ከዓ ለዓኾም ይብል። ኣጋንንቲ ከውፅኡን ሕሙማት ክሕውዩን ድማ ስልጣን ሃቦም። በብስሞም ድማ ፀውዖም። ንስምዖን ጴጥሮስ ኢሉ ሰመዮ፣ ንያዕቆብ ወዲ ዘብዴዎስን ንሓዊ ዮሃንስን በኣኔርጌስ ኢሉ ሰመዮም። ደቂ ነጎዳ ማለት እዩ። በር ማለት ብዕብራይስጢ ውላድ ሆንከሎ ጌስ ማለት ከዓ ነጎዳ ማለት እዩ። ኣነ ትርፊ እዩ። ኣነ ማለት ትርፊ ማለት እዩ። ደቂ ነጎዳ ማለት ድማ ብምሳሌ እዩ። ብዋዒ ፀሓይ ምክንያት ካብ ገምገም ባሕሪ ሃፋ ግመ ተላዒሉ ደበና ይኸውን። ዝናብ ክህብ ከሎ ድማ ነጉዲ የስምዕ እዩ። ደቀ ኣቦና ዘብዴዎስ ከዓ ካብ ቤተ ክህነትን ካብ ቤተ መንግስትን ተወሊዶም ወንጌል ክምህሩ ስለ ዝተሰምዑ ደቂ ነጎዳ ተባህሉ። ስለዚ ደቂ ነጎዳ ዝበሎም ንዮሃንስን ንያዕቆብን ደቀ ኣቦና ዘብዴዎስ እዩ። እምበኣር እንድርያስን ፊልጶስን በርተሌሜዎስን ማቴዎስን ቶማስን ያዕቆብ ወልዲ እልፍዮስን ታዴዎስን ስምዖን በዓል ቃናን መበል 12 እቲ ኣሕሊፉ ዝሃቦ ይሁዳ ኣስቆሮታውን እዮም። ትርጉም ስሞም ከም ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 10 ዘሎ እዩ። ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ቤት ምስ ኣተወ ከዓ ንሱን ደቀ መዛሙርቱን እንጌራ ምብላዕ ክሳዕስኡኑ ከም ብሓድሽ ብዙሕ ህዝቢ ተኣከበ ይብል። ብድሕርዚ ንኣጋንንቲ ብሓለቃ ኣጋንንቲ እዩ ዘውፅኦም ዘሎ ከም ዝበልዎ ነንብብ። እቶም ኣዝማዱ ከዓ ዓቢዲ እዩ ክብልዎ ሰሚዖም ክሕዝዎ መፁ። ካብ ኢየሩሳሌም ዝወረዱ መምህራን ሕጊ ድማ ብኤልዘቡል ሒዝዎ ኣሎ፣ ነጋንንቲ ብሓለቃ ኣጋንንቲ እዩ ዘውፅኦም ዘሎ በሉ። ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ፀውዖም። ብምስላ ከዓ ከምዚ በሎም፣ ሰይጣን ንሰይጣን ከመይ ገይሩ ከውፅኦ ይኽእል በሎም። ሓንቲ መንግስቲ
نحد حدا أنت تفلاليت إتا منجست تيا كتقوم أي تقلن إيا حانت سدرا كعا نحد حدا أنت تفلاليت إتا سدرا تيا كتقوم أي تقلن إيا سيطان كعا أب نحد حدو تساليو أنت تفلالي يتفق دعا انبر أي قومن إيو بار نتحيال قدم كي آسره نابيت حيال آتيو جنزبو كزمت زخل حادقوا يلون مس آسره إيو نتبيتو ززمت مو بحكي إبلكم الله ندك سب كل حاجات زتصارف وزبله صرفن كحدقلمي اتن منفس قدس صرفه جنا نزل عالم كنن يدا يخونه انبر فتيمو هيحدقلن ايو يبل كم زبالهم كعا جيتانان مدحنان إيسوس كريستوس رخص منفس علوه سلا زبالوه ايو بدحرزي عدينا قدس دنجل مريم ولايت املاكن دقبنا يوسفن كم زمصو ملت عد إيسوسن أحواتن يبلنا زقدس قال እግዚአብሔር አምላክ عديون أحواتن دقبنا يوسف نابو مصو عوتاي قيمم كا كصوعو لعخلو ብዙ ህዝብ ከአ አብዝሪኡ ተቀምጡ ነበረሞ ነሃ አዴኻን አህዋትካን ማለት ደቀበና ያሴፍ አወጣይ ቆይማም ይጽውዑኻ አለው ከአ በልዎ ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከአ ክብር ምስጋናን አምልኾን ወዳሴን ንዕይኹን አሜን አደይ መንያ አህዋተይ ከበዓል መንየም ናበለ መለሰሎም نتم أبزريعه تقميطم زنبرو اندات أمته كا عدين حواتين سي انو بله عدين حواتين سي انو بله كمي حوين حبتين عدين سي فقد أملاح زقبر زبله كل يو بالم أبزو انجيل زي ناي قويتات قويتا ناي نقستات نقص نعمال قطع أملاح اغزينا وأملاكنا ومدعين إيس كريستوس انتايو استنيرنا انت لايلنا عبزو كون يكون غباء امانغو مسنصوا امانغو زكون يكون زدينا مزركب نتحنا زلنا غباء مجمريا بغب كنفصم كنزغبانا نتو غبايتا كيفصمنا كنوص كنزيغبانا بري كاب 10 تزادات حاده ابخان اديخان اخبري زبل سلازي بكله ملعات كنا نركب سماء زيار املاخنا قدس فقادو يكون እታጎባ ምስወደ እታናይ ትምርት ግዚየ እታናይ ትምርት ሰዓት ምስወደ ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነዲኡ ወላዲቱ ነዲና ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክን እቶም ምስኡ ተሐዊሱ ዝዓበ ደቀበና የሴፍ አሕዋቱን ከረኽቦም ወፂ እዩ ማለት እዩ ስለዚህ ግን መጀመሪያ መንግስት አምላኽን ጽድቅን ድለዩ ተረፈ ካልእ ኩሉ ወሃበኩም እዩ ስለዚህ ለና ዝቀደመ نها حقي أملاخيو سريعو بعلو قيتنا إس كريستوس دما أبنت ممهر أرعيا كون الناس للدليل مالتيو نأمن بك على وانجيلك قدس أمين أمين كذيابير يا تلاك فايشلم يا ودسا أمين سلاتي قدس قالو بيار أملاخنا زقبرن تمسكنا يكون دياكون تيدروس يوسف سلازس معنا قال زيار قال يود يسمعنا زيار املاخنا سلاتي قدس قالو زخابرن زتمسكنن يكون امين كابزي قتيلنا نعيله 16 تكنتي زلو عمتاوي بعال زخرن ورحاوي بعال زخرن كان نبذينا امين لومي عيله 16 تكنتي عمتاوي بعال زخري عرفتم نعبنا قدس اغاثون ليقا باباس زهاجر اسكندريه يوم أبنا قدس أغاثون مبل 39 ليقان باباسات زهاجر اسكندريه كوينم استشمو قدس أبيهم أبنا قدس أغاثون سم سب العلم متان كي حاميو اما أبحاتيات متان كي ودكو كل جزيه ناي معالتي زلو شوعات 3 ساعات እንዳ ዘከሩ መዝሙረ ዳዊት ይደግሙ ነበሩ እግዚአብሔር አምላክ ድማ ናይ ልብ ንጽሕና አደለም
أبنا قدس أغاثون لك باباسات هاجر اسكندرية كل جزية ربع عاربن بصم يحلفوا نبرو مالت ثلث تدعى زغن اشتي نجر بليعم ربع ملو معالتي طيمة وعلم حامس يلخف نبرو حامس تدعى اشتي لخيفم عارب ملو معالتي سغيلم وعلمك قدام بقداسية سقو ودمو يقبلوا نبرو أبتي سمز نبرو أوان مريحنة دما نقدس بيتخسيان بفقار جزيئة عملاق كم تزقبع يمحادروان يعاليوان يقاسيوان نبرو صلاتن تقع بركاتن نيابنا قدس أغاتن لكتا باسات زهاجر اسكندرية مسكولاتنا حزب كريستيان يكون آمين كلاي عمتاوي بعلى ذكر عرفتم قدسان أبوتاتنا أبونا قدس مقرافياسن أبونا قدس عبلين أبا قدس بيتروسن أبا قدس باولي أبا قدس دركيوي عارون قالوأتن يوم صلاتمن تقع بركاتمن أبزز لنا يو يحلونان يباركنان يقدسنان آمين ورحوي بعالات لو معلت 16 تكمتي ورحوي بعالات نيادينا نقستي إلاني عد نقست قسطنطينوس زاسرحاتن أبيات كريستيانات زهاجر يرساليم استمرقالو علاتيو كم أون نايتا أما غابر قويتانان مدحينان إيس كريستوس زلا بيت كريستيان ورحوي بعاله زخري قداسيا إيو آمين كالاي ورحوي بعاله زخر عرفتو نابنا صادق طبيت نجد نفتاليميو أبنا طبيت أب كل كريستياناوي زبانو لك ملأغتي قدس رفائيل زي تفاليو قدس أبوي أبكر مقديعي العملاق دما أب كل كريستياناوي سنة مقبار أمون نبره أبنا طبيت زنبرو كندي بركات نها نسؤونات نندايان مصوات يمصوت لزنبره أبنا طبيت مقديعي العملاق السو بزغبرو زنبره كريستياناوي سنة مقبار كله እግዚአብሔር አዚው ሕጉስ ነበረ እግዚአብሔር አብ አገልግሎቱ ኩሉ ጊዜ ስሙር ነበረ ይብለና ቅዱስ ቃለ እግዚአብሔር አምላክ ስለዚህ ቅዱስ ቃሉ እግዚአብሔር አምላክና ክብርን ምስጋናን አምልኮን ወዳሴን ይኹን አሜን ሳለሳይ በዓለ ዝኽሪ ዓመት ወርሐው በዓለ ዝኽሪ አዴና ቅድስቲ ኪዳነ ምሕረትዩ እዚ ማለት ድማ አዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ኩሉ ጊዜ ምእንታና ምእንተ ሓጣን ምሕረት ክትልምን ስለትነብር ካብ ፍቅር ወዳውን ኩሉ ዝለመንኪዮ ክገብረልኪ هي ኢሉ ቃል ኪዳን ስለዛኣተወላ አዴና ቅድስቲ ኪዳነ ምሕረት አማልድና ንብላ ማለት እዩ አዴና ቅድስቲ ኪዳነ ምሕረት ናይ ዓለም ኩሉ መድሃኒት ንብል ኩሉ ጊዜ መተተፈጣሪ መልእልተ ፍጡራን ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጽሐን እትነ ማርያም በረከታን ረድኤታን ምስኩላትና ናይ ሓደራ ደቃ ይሃሉ أنا نسخاتكمن ندينا قدس مريم ولاية أملاك نحادرة دكاينا كمتي أب مصحف رأي يوحنس مراف 10 وكلته فوق 10 وشدشته تصحيف زلو نتوم نحادرة دكا كوا قاعد ما ديابلوس ليت معالتن عرفتي زبهال يولوني زبل مالتي سلازي أنا نسخاتكمن توهيبنا زلو تصقى توهيبنا زلو بركات كينا تفق حادراكم مغنياتو ናይ ሓደራ ደቃ ይዝብለና ተቅዱስ ቃለ እግዚአብሔር አምላክ ምክንያቱ ኣብ ግዜ ጥምቀት ይኹን ኣብ ግዜ ተፈላለየ ቅብዓት ይኹን ናብ ኩሉ ግዜ ብሽማ ተስፋ ምህረት ወለተ ምህረት እንዳተባሃልና ወልደ ማርያም ወለተ ማርያም ተስፋ ማርያም አቅባ ማርያም ገብረ ማርያም ኃይለ ማርያም ፍቅረ ማርያም እንዳተባሃልና ኩሉ ግዜ ስለ እንግለጽ احنا ንሓደራ ደቃይና ንድንግል ማርያም ማለት እዩ ስለዝኾነ እግዚአብሔር አምላክና ስለ ኩሉ ነገር ዝገብረልና ክብር ምስጋና ይኹንኖ ከምኡውን ራብዓይ ወርሐው በዓለ ዝኽሪ ዕረፍታን አዴና ቅድስቲ ኤልሳቤጥ እዩ አዴና ቅድስቲ ኤልሳቤጥ ሰበይታ አቦና ካህን ዘካርያስ ኮይና አደ መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ያ ጸሎታን ረድኤታን ምስኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ሓምሻይ ወርሐዊ በዓለ ዝኽሩ ን ዝኽሪ ዕረፍቱ ጥበበኛ ኢያሱ ወዲ ሲራክ እዩ
ጥበበኛ ኢያሱ ወዲ ሲራክ አዝዩ ናይ ጥበብ ዝኾነ መጽሐፍቲ ዝጽሐፈ ቅዱስ አቦ እዩ ኩሉ ግዜ ካብቲ ናቱ መጽሐፍ እንዳንበብና ካብቱ ናቱ መጽሐፍ እንዳገንጸልና ካብቱ ናቱ መጽሐፍ እንዳረአና ኩሉ ግዜ ህይወትና ክባረክ ህይወትና ክቅደስ ህይወትና ክንጽሕ ልዕል እግዚአብሔር አምላኽና ቅዱስ ፈቃዱ ይኹን አሜን ዘርዘርናዮም ወርሓውን ዓመታውን በዓላት ሰሚዕና ሰማዕቲ ጥራይ ደይኮናስ ተግበርቲ ክንከውን ሰማያዊ እግዚአብሔር አምላኽና ቅዱስ ፈቃዱ ይኹን አሜን ስለኩል ዝገበረልና ንአምላኽና ኢየሱስ ክርስቶስ ክብርን ምስጋናን አምልኾን ውዳሴን ብመዓልትን ብለይትን ብንጉህን ምሸትን ንዕኡ ንእግዚአብሔር አምላኽና ይኹኖ አሜን ሰማዕና ቃለ ወንጌል ንኃጢአትና መደምሰሲ ንመንግስተ ሰማያት መውረሲ ገበረልና እግዚአብሔር አምላኽና ቅዱስ ፈቃዱ ይኹን አሜን አሜን አቡነ ዘበሰማያት تقدس سمك تمتع منجستك ويكون فقعدك بكما بسماي كما هو بمدر في سايانا زلل لتنا هذا اليوم تقلانا على سايانا وجاينا كمان نني نهدب لزعب بسلنا يتابع النجزيو استمنسوت على عدنان ولا عنه ان كل اكوي اسم زياكي اتمنجست هايلو سبحات كبر لعالم عالم امين بسلامة قدس جبريل ملعاك أقدسنا مريم سلام لتشي تنقل بهلناتشي ودنقل بسقاتشي مجدي أمير صباوت سلام لتشي بروكت عنتي إيمانست وبروك فريكارستشي تفسي فساتي أو مريم ملتة تقع زي أمير مسليتشي سألي وتقلي مهرة بنتي أنا هذا فكر والدشي يسوع كريستوس كما يشرع لنا حتاويين تماحتن نبيتشي تماحتنكو بكيدانيتشي أوزت يمالي ولاية أملاك طولتان بركتان مهرة فقر ودان يحالو مثل كلنا حزب كريستيان لعالم عالم آمين 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 አይትጨነው በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ዘለናዮ ዘመን አካላው ተጽዕኖ ዘቃለለ ንስተራዓቆ ሃገራት ዘቀራረበ ናብ መግለጽ ክርከቦም ዘይከኣለ ምዕባለ ልዕል ዝበለሉ ዓለም ለኻው ማሕበራት ዝበዝሓሉ መሰል ደቂ ሰባት ዝጣበቑ ማሕበራት ዝተመስረተሉ ኣዝዩ ዘደንቕ ዘመን ኣብ ሓደ ክፍለ ዘመን ምዕባለ ቅልቅል ዝብለሉ ዝነበረ ኣቐዲሙ ዝነበረ ዘመናት ሓሊፍና ደቂስና ምስ ተሳእና ሓድሽ ምህዞ ንሪኤሉ ዘመን በፂሕና ኣለና ንጥቀመሎም መሳርሒታት ብኸመይ ቀለልቲ ንገብሮም ንዝነበሩ ምዕባለታት ብኸመይ ረቀቕቲ ከም ዝኾኑ ንገብሮም ዝብል ሓሳባት ምሁራት ናይ ደቂ ሰዓታቶም ኣፀቢቦ ይርከብ ኩሉ ወዲ ሰብ ነዛ ዝነብረላ ዘሎ ዓለም ሓድሽ ምህዞ ንምብርካት ኣብ ዓሚቕ ሓሳብ ዝጠሓለ ይመስል ወንጌልና እውን ናይ ዝምዕባለ ዝተጠቃሚ ንኽኸውን ብርቂ እዩ ነዚ ኩሉ ምስጢር ዝገለጸ ግን እግዚኣብሔር ንምዕባለ ካብ ዘይምንባር ናብ ምንባር ዘምጽኦ ካለ ማንም የለን እግዚአብሔር ፈጢሩ በታቲኑ ዘቀመጦ እግዚአብሔር ብዛሃበና አምሮ ከም ዝእከብ ኮይኑ ስለዚህ ናብ ዝበጽሕና ዘለና ምዕባለን ከምዛ ዓይነት አምሮ ዝፈጠረ እግዚአብሔር ምስጋና አነምሮበል ይግባይ ምዕባለ ወላኳ ጸገማት እንተቃለለ ርዕሱ ዝኻለ ጸገማት ይነርወይ በተዘዋዋሪ መንገድ ጉዳት ዘይብሉ ናይ እግዚአብሔር ተግባር ታይ ምዕባለ ከባቢያው ጸገማት እኳ እንተርሓቀ ቤተሰባዊ ጸገም ናይ ፍትሕ ብዝሕ ክንከጥፋ ይትቃሎ ኣብ ዓመታት ዝብጻሕ ዝነበረ ሃገራት ኣብ መዓልታት ከም ዝብጻሕ ኮይኑ ናይ ወዲ ሰብ መንፈስ ግን ብጽምዋ ዕጉብ ዘይሙኻን ተማሪኹ ከተማታት ብጽባቐየን ወዳድር ዘይብለን ክሳብ ሙኻን መጺሐን ናይ ወዲ ሰብ ስነ ምግባር ግን ፈሪሱ የዓለም መንግስታት ሕብረት ተመስሪቱ ናይ ሓዳር ሓድነት ክንክጸንዕ ኣይተኻለን ተመሓላለፍቲ ሕማማት ብኽታበት ከም ዝጠፉ ተገይሩ መድሃኒት ዘይተረኽቦም ሕማማት ግን ንምድሪ ዕለቕሊቖም ሓደ ሰብ ናይ ብዙሓት ቴሌፎናት ወናኑ ኮይኑ ናይ ገዛ ስልኪ ናይ ቤት ጽሕፈት ስልኪ ተንቀሳቃሲ ስልኪ ወናንን ሙኻን በቂዩ ብዘይ ቴሌፎን ዝርከብ ዝነበረ ህዝቢ ብሰለስተ ቴሌፎናት ክርከብ ዘይከኣል ኮይኑ
ፍቅሪ በመስሊነት ናፍቆት በጥቅሚ ናጽነት በፍርሃት ተለውጡ ህዝብን መንግስቱም አፈቀደ ደባባይ ቀውሞም አለው አውስቶም ዝነገሰ በዕልቅና ግን ከቀውሞ ይተቃለሙ ብዛዕባ ግራም ምጽናት ይዛረቡ ሓንቲ ገረብና ካንሸሎም ተኺሎም አይፈልጡ ብዛዕባ ፍቅረ መሬት ማዕከና ዜና ናይ መዓልታው መዘራረባ አርሶም ገረም አሉ ብዛዕባ ምግባሩ እንዳጸነተ ዝመጽእ ዘሎ ወለዶ ዝግደስ ክናይ ተርክቡ ብዛዕባ ርእሱ ዘይሓለው ስብከት ናይ ስነ ጽሑፍ ስርዓቱ ዘይማልእ መጽሓፍ መወዳእታ ዘይብሉ ወቀሳው ዘቦን ከሉ ርእሱ ዝሓለው ህይወት ክንተሳይ እታ ሓቅና ፍሉጥ ምንባር ዘተየሉ ምዕባለ መምሰልቲ ናይ አፍ ጻድቃን ጥራይ ኮይና ከም ነብር እንዳገበረና ምስልጣን ሰይጣን ሙኻን ከይከውን ብዙሓት አቦታት ዝፈርዎ ዝነበሩን ዝተዛረቡን በጽሒ ብዙሓት ጸገማት እኳ እንተለው ናይ ወድሰብ መንፈስ ክረጋጋእ ዘይምኻሉ ግነት ጸገማት ቀንዲ ከም ዝኸውን ገይርዎ ንሓደ ሰብ ካብ ናይ ደጋዊ ቁስሊ ውሽጣዊ ቁስሊ ኣዝዩ ዘሳቅዮ ውሽጣዊ ቁስሊ ነቲ በዓል ቤት ጥራይ ዝረአዮን ዝስምዖን ምዕባለን ገዛ ርእሱ ሙሉእ ንእግዚአብሔር ዝትካእ ኃይል መሲሉ ክረአየና ስለዝጀመረ ብዛዕቡ ብዙሕ ተዛሪብና ኣለና እግዚአብሔር ንፈቃድና ስለዝገደፈና ብትዕዝብቲ የርየና ኣሎ እግዚአብሔር የለን ዝብል ፈኸራ ናይ ምዕባለ ምልክት ነይሩ ሕጂ ግን ናይ ዘይምዕባልና ምልክት ኮይኑ እግዚአብሔር ዘይብሉ ናይ በዓልና ዓለም ንምፍጣር ዝገበርና የጻሪ ዘይረ አራዊት ኣብ ልዕሊ ምድር ፈኒልናይ ናይ አራዊት ድምጺ ይስማዓና ግን አይራየናኒ زي معقاب فرهات من نوات ጭንቀት ተስፋ ምሳን ርቡሽ ሙኻን እዚአቶም አናብሰና ናብሩን ኮይነው ንምድርና ሐሚሶም ማይርከብለው እግዚአብሔር ግን ነዝ ናይ ሰቅታ ናብራ ነዝ ትርጉም ዘሳነ ጉያ ነዝ ፍርሃት ዝወሓጠ ህይወት ሪኡ ወይ መንግስታትን ፈላጣትን ናይ ከባቢ ተሐለቅቲ ዘፍርህ ነገር ከም ዘሎ ይዛረቡ እግዚአብሔር ግን ኩሉ ግዜ ሐድሽ ብዙኾነ ቃሉ ዘመና ዘይ እርግዎ ክብሩ አይትጨነቁ ይብለናል ንሱ ዘይብሉ መምጻእ ዝኽእል ንዝሞተ ነገር ህይወት ዝህብ ካብ መወዳቱ ዝጅምር ንዝተቆርጸ ዝቅጽል ሐድሽ ነገር ዝገብር ነገስታት ዋላ እኳ ፍርሃት እንተአወጁ ናይ ነገስታት ንጉስ ግን አይትጨነቁ ይብል ጥበበኛታቱም ስጋት እንተዘርኡ ናይ ጠቢባን ጥበብ ግን አይትጨነቁ ይብላሉ ካብ ኢዱ ክመልኡ ዝኽእል ግዳይ ካብ እግዚአብሔር ዓቅምን ላዕሊ ዝኾነ ጭካኔ ንናይ ክርስቶስ ግልበት ዝፈኻኸር ሕቶ የለን نحن أنت أميننا يونس يسرح من قد انت خفيتنا اللي بعود يحلف سكن بلن كلنا لما يفرد ما يتجنع قال يا ما بستوى السنة قذي جنعو قال يا نادم ما بزي مقرات أمشنقات النبر سباكن كون قلينا يوت العالم تحتن ميدان قول حنبابان اشوخون كرمتن حقاين زلو وعال كل تقسيم كل ነገር ዘሕጉስ كل ነገር ዘሕዘን አይኮንም ህይወት ምስ ሓጎስን ሓዘን ስለቲ ቅዱስ ቃሉ ዚያራምናና ዝገበረን ተመስገነን ይኹን አሜን ስለዝገበረልና ዚያራምናና ክብስካና ተመጣጣነት ወይ ዘረቅለውላውያ ስለዛ ህይወት ዘጨነቕ ነገር ዘጨነቆን ከም ዘለው ሁሉ ብዘይ ተጨበጠ ዝጭነቁን አሉ ከምዝን ተኾነ ከናበሉ ነቲ ዘይተጀመረ ዝውዱ نزي تولد قتيلهم نزي تشامة زوررو عم بعقاق زرقوا مؤمنان عزيهم زحتهم أول شيء كنت نجلنا قالوا نجار برقص قالوا لنا محتاجة قداسي أنت عفتي ببرتع كنت تحيزة الساق نبرت ناجن كتا مخنياز تبارك سوايس لزنبرا أنت موتان نخانتاي كخوني زبل كنت دك أسكالي وات نبرت لتتقرم نساق الدماء تقد موتي أبا علم كي هالو زموت عزيهم زحتهم ጭንቀትና የመነባብሩ ደረጃ መሪጽ ዝመጻ አይኮንም ካብ ዝገርም ዝበለ ጸኻቶም በብዙ ሀብትን ስልጣንን ዘዕለቁ ሰባት ናይ ጭንቀት ተጠቃዕተ ምዃኖም ጭንቀት ነትበዓል ቤት ጥራይ ሃዊኹ ዝሰርፍ አይኮንም በምኽንያት ናይ ሓደ ሰብ ምርባሽ ሙሉእ ቤተሰብ ይርበሽ በምኽንያት ሓንቲ ቤተሰብ ምርባሽ ድማ መላእ ከባቢ ይርበሽ ጭንቀት ናይ ምትሕልላፍ ባህሪ ስለዘለዎ ደቀናናትና ምጭናቕ በመርአይ ንሳቶምን ፍርሓትን ናብ ዓለም እዚኣ ዝሰጉን ይኾኑ ቆሎት ካብ ቃልና ላዕል በተግባርና ስለዝማሃሩ ጭንቀትና ንዖም ዕረፍት ዘይብሎም ከም ዝኾኑ ይገብሮ ናይ መወዳእታ ኃይሎም ገይሮም ዝቆርጹ ወለዶም ክጭነቁ ምርአዮም ናይ መወዳእታ ፍርሓት ከም ዝኾኑ ይገብሮ ጭንቀት ብሰናይ ምርጫና ከም ንጣዓስ ይገብረና ንጭንቀትና መበገስ ዝመረጽና ይሓዳር ከም ዝኾነ ክስማዓና ይጅምር በዚ ምኽንያት ሰበይትን ሰብኣያ ዝነበራ ፍቅር እንዳቀነሰ ክመጽ ይጅምር
ግዴታ ምስሐቅ ዝገደደ ጭንቀት ከም ዝውስኽ ስለዝገብር ፍትሕ ከም አማራጭ ናይ ሰላም ጌርና ክንቆጽሮ እንጀምር ምክንያቱ ግን እቲ ጭንቀት እምበር ሓዳር አይኮነም ብርግጥ ጭንቀት ንኹሉ ናይ ህይወት ክፋል ናይ ምጉዳል ዓቕሙን ኣለዎ ጭንቀት ዘለኒ ኣኽለኒ ካብ ዘይምባል ዝውለድ ሓደገኛ ሕማም ወዲ ሰብ ባህሪኡ በቃ ስለ ዝኾነ ሓደ ነገር ክሰርሕ እንከሎ ካልእ ደስ ክብሎ ይጀምር ሓንቲ መኪና ክሕዝ እንከሎ ካልእ ይደል ነቲ ዘይደልዮ ንምርካብ ድማ ዓቕሙ ኣይፍቅደሉን ንምርካብ ግን ናይ ጭንቀት ዋጋ ይኸፍል ገዛ ከተርፍ ክብል ርእሱ ይሰን ገዛ ክውስኽ ክብል ሰላም ይቕንስ ናይ ሓደ ኣዝና ነፍቅሮ ፈታዊና ክንደት ብምሕማሙን ንሳቀዮ ኣብ ዕለቱ ሞቱ ኣይፍርሐናን ቆራጽ ነገር ፈጺሙ ጽናዓት ከም ንኸውን ይገብረና ኩስቶ ከምዝ እንተኾይኑ እንታይ ክኸውን ዘይኮነስ ሎም ክገብሮ ዝግባአን እንታይ ይኹንብል ይግባእ ሓደ ገልጋሊ ኣብ ዓሚቕ ተዘተኣትዩ ከፊሉ ሰበይቱ ምስራየቶ ሎምስ ኣምላኽካ ዝሞተካ ትመስል በለቶ ባባላ ሰበይቱ ዝሰንበደ ገልጋሊ ካብታ መዓልቲ ጀሚሩ ዝምባል አቋርጾ ጭንቀት ክፉእ ምስክርነት ተዛዘለና ዓለምና ይኩላትና ሙኻናይ ትቦና ዝኾነ እግዚአብሔር ስለዚህ ተሓደ ዘፈራርሕ ተሓደ ድማ ፍራሕ ዝኾነሉ ምኽንያት የለን ናይ ካሊ ብጽሒት ከይተረፈና ወሰዱ ብዘይ ልክዕ ዝነብሩ ከም ዘለው ኩሉ መሰሎም ደርብየብ ዝነብሩና አለው ጭንቀት ብዙሕ ምብላዕን ብዙሕ ከም ንድቀስን ይገብረና اللهم مغو زوردو زيت أززلون كنينا بموساد نزع عالم بدقات زحبئوا وقصرهم معالتاو نوسقوا ነገር ግን ነበር ሐሳብ ሙኻነት ተወሰነልና ሐጽር ዘመን ብልክዕ በመንባር kan ሕልፎ ይባል ለፈርዑን ሰብ በዓሉ ዝፈርሕ ነገር አለው መሳሪያ ዝሐዘው ተህደር ስከሰው አናንዑን ፈርሖ ንሱን መሳሪያ ዝሐዘ ሰብ ስለዝፈርሒ ዘይምዝረራብና እንበር ዘፈሐና ዝኾነ ነገር ስለዘለ ይኮና ናይ መሬት ሰራሕተኛታት እንተኾይና በሐጎስ እንዳዘመርና ንጽሪ ዋርዲያን ተኾይና ዳዊትና እንዳደገምና ንትጋ يعواف بزي ጭንቃ ዝነብሩ العالم نحنا ስለምንታይ እንባዓላ አና በሳብ ዝخرዑ العالم نحنا ስለምንታይ ንሽቅራራላ ካብ يعواف ንላዕል نحنا ዘዘለና የዓለም መሰላልና አና ተፈጥሮ ድሙን ከልብን በቅሳና ካብ ዝድቅሱል نحنا ስለምንታይ ንስንብት አምላኽና አሎ ካብ ዝخፉን ጸልማትን ዝኾነ መንፈስ እንደገና በስሙ ርእስና ክነውጽ ይግባል ወይታው እንደጋጊሚ ተጨነው ክብል ነገርና እግዚአብሔር አምላክ ነዘን ገበር በመንፈሱ ይደግፈና ወይስና ዘሎ ጭንቀት አርሕቆ ወሐዝ ሰላም ወይስና ይነግስ አሜን አሜን ስለቲ ቅዱስ ቃሉ እግዚአብሔር አምላክና ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን ሰማዕና ስነ ጽሑፍ አይትጨነቁ ዝብል ኣብ ኩሉ ህይወትና ሕጉሳትን እግዚአብሔር አምላክ ይፈልጥ ባህልቲ ክንከውን ከም ዘለና ነቲ ዕለታዊ ሂብና ዘሎ ዕድመ ዕለታዊ ሂብና ዘሎ ግዜን ዕምርን بحاجسن بدستان ببركاتن كنعرف خمس جبعنا أيو أستمرنا بمثل كل نجار تزير الله
أكندتي سناي قويتان عايز جبر كاتي انت عيريت حاكم الفلحة كل يولبي تمسكن كان يجلي كان سياك عمي بيما تدام تخبر طعيمك راك ركب أعين زين معاك جرب كسيب معاك تقوم تحسد من دون الريوض كهاقويتاي تحاجبني ديك ماريان سيونا دي يزقونني انتي مزلاي تسمعوا حويفه ولادي أكندتي سناي قويتان عايز جبر كاتي انت عيريت حاكم الفلحة كل يولبي تمسكن كان يجلي كان سياك عمي نصوتي مزمور مسكانا جسوى ألقايقنا نسعي كبتنية كل حالفون بكواريه أبين التنكاك ودك بالحليلويا تمسكن يجيبك عميكي مسايا انتي مزلاي تسمعوا حويفه ولادي أكندتي سناي قويتان عايز جبر كاتي انت عيريت حاكم الفلحة كل يولبي تمسكن كان يجلي كان سياك عمي ويدانا عطاك المهر تزاد ولا تزغطر ولودنا يا أملاك من اللي جاد ما يفرسك ما تلودي أبعد بك تنكر نفوك الدود كان تميتين السيوف يكون الليل آمين وآمين انتي مزلاي تسمعوا حويفه ولادي أكندتي سناي قويتان عايز جبر كاتي انت عيريت حاكم الفلحة كل يولبي تمسكن كان يجلي كان سياك عمي تمسكن كان يجلي كان سياك عمي Thank you.